बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर। मैं हूं कैसर खान थनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं और रिपोर्टर्स कॉर्नर से जैसा कि इसका नाम है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग बात करेंगे पूरे पाकिस्तान की। और पाकिस्तान से हमारा एक रिपोर्टर्स का जो जाल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो हज़ारा है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, कराची है, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, यहाँ पर हमारे नुमाइंदगान की एक बड़ी टीम मौजूद है। हम लोग आपके मसाइल को उठाएंगे, उनके ऊपर बात करेंगे और अपने नुमाइंदों से उस हवाले से फीडबैक भी लेंगे। उनसे तमाम तर जो उनकी टॉप स्टोरीज होंगी उसके हवाले से बातचीत करेंगे। और यही मकसद है इस प्रोग्राम का कि आप लोगों के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो निगलेक्टेड एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जो इग्नोर एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग अक्सर काम करते हैं, हमारी टीमें काम करती हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, वहाँ के जो इश्यूज़ हम लोग पहले जैसे से उठाते थे वैसे ही हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। प्रोग्राम का नाम तब्दील ज़रूर हुआ है लेकिन मसाइल वही हैं, आपके बातें वही करेंगे और वही सब कुछ होगा इस प्रोग्राम के अंदर जो कि आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जिस हवाले से आप हमारे साथ अपना भी फीडबैक अक्सर हमारे लोग शेयर करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर हमें ये इशू है, ये मसला है, अपने मसाइल को लेके बराह रास्त भी आते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम लोग ये प्रोग्राम आपके लिए करें और इंतज़ामिया, ज़िम्मेदार अफसरान और वो जो बड़े बड़े अफसरान बड़े बड़े दफातर के अंदर मौजूद होते हैं बैठे, उन तक इन तमाम तर मसाइल को लेके जाएं। और ये प्रोग्राम आपको बताता जाऊं कि पीर और मंगल आप लोग देख सकेंगे 7 से 8 बजे तक बराह रास्त। 2 दिन ये हफ्ते के अंदर प्रोग्राम हम लोग आपकी खिदमत में लेके आएंगे और मकसद वही है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। और आज भी हम लोग अपने रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी मौजूद होंगे। 2 से 3 ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको आज आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का टेलीफोन कॉल्स भी आप लोगों की लें ताकि आपकी राय भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रह सके। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं आसिम रियाज। आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जगहों से हमारे लिए रिपोर्टिंग करते हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। और आपके साथ मौजूद हैं, काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वैसे आप इनको स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, हवाले हज़ारा भी करते हैं, हज़ारा डूइन से रिपोर्टिंग भी करते हैं, हरीपुर के ब्यूरो चीफ हैं। मैर साहब आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया जी। ठीक है, खरीद से ठीक। ईद पे गोश्त वगैरह खाया कि नहीं? बहुत सर। लगता नहीं है। बस सर आपको पता है कि जितना ज़्यादा खाता हूँ उतनी बस चलें, लेकिन आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों को पता है और जो जिम्मेदारियाँ आपकी साफ़ती जिम्मेदारियाँ आप उनको बखूबी निभाते हैं। और यही AVT चैनल्स और K2 का खासा रहा है कि इन एरियाज़ के अंदर हमारे जो नुमाइंदगान हैं अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभा रहे हैं और उसका किसी से हमें कुछ कहने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बेहतर उसका हमें फ़ीडबैक देते हैं और हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों के जो मसाइल थे वो हल हुए, जिनको K2 TV की स्क्रीन के ज़रिए हाईलाइट किया गया। और ये वो लोग हैं, ये वो नुमाइंदगान हैं हमारे, ये वो रिपोर्टर्स हैं जो कि आपके लिए काम करते हैं और अपनी सर्विसेज आपको फराहम कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ख़ास बात इसमें ये है कि K2 TV की स्क्रीन से ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, आपको आपकी बात मिलती है, आपको आपके मसाइल हाईलाइट होते नज़र आते हैं। जिन एरियाज़ का मैंने जिक्र इससे पहले भी किया कि वो एरियाज़ जहाँ पर शायद कोई और जाके ऐसे काम नहीं कर सकता, बड़े अरसे से बहुत फोकस काम हो रहा है K2 TV की तरफ से, चाहे वो हज़ारा है, कश्मीर है, गिलगित है, बलोचिस्तान है, सिंध है, इंटीरियर सिंध के अंदर भी, सदर्न पंजाब के अंदर भी हमारी टीमें मौजूद हैं और वो अपना काम कर रही हैं। सबसे पहले आज जिसका मैं जिक्र करूँगा, कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, बाई इलेक्शन हुआ पंजाब के 20 सीटों के ऊपर और 20 सीटों के अंदर हमने देखा अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो बहुत वाज़िया बरतरी हासिल की। अब तक 15 सीटों के ऊपर 15 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी है, कामयाबी उन्होंने हासिल की है। और 4 नशिस्तों के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी हुई और एक आज़ाद उम्मीदवार जो है इसमें कामयाब हुए। कल का इलेक्शन इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था क्योंकि इससे तो एक जुड़ी है पंजाब की हुक्मरानी, पंजाब की चीफ मिनिस्टर की बहाली के हवाले से जिक्र होता था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त CM पंजाब हैं, लेकिन 22 को दोबारा अगर पोलिंग होगी उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन हुकूमत बनाता है दोबारा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो परवेज़ अलई साहब हैं। तो इस बरतरी से तो ये चीज़ वाज़ह नज़र आती है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसके बाद इसके क्या असरात होंगे या कल का इलेक्शन कैसा रहा, क्या सूरत हाल रही, हमने AVT चैनल्स ने और K2 TV ने खुसूसी नशियात भी आपके लिए कल भी पेश की। लेकिन एक जामिया रिपोर्ट बनाई है हमारे लाहौर से
ब्यूरो चीफ हैं जिमल खान। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जी नाज़रीन, एक जामिया रिपोर्ट आपने देखी बाई इलेक्शन जो कि कल हुए, उस हवाले से जिमल खान की हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर से। अब लाहौर का ही रुख करेंगे और लाहौर में बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ जिमल खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जिमल, अस्सलाम वालेकुम। जिमल खान से हम लोग रब्ता करने की कोशिश करते हैं। हमारे नुमाइंदे जिमल खान, हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर से। जिमल खान की आपने रिपोर्ट देखी, कल होने वाले बाई इलेक्शन के हवाले से 20 हलकों के अंदर ये इंतखाबात हुए, ज़िमनी इलेक्शन थे, और उसके अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़िया बरतरी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें जीत कर वाज़िया बरतरी हासिल की और 4 नशिस्तें जो हैं उस पर कामयाब हुए मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स, और एक आज़ाद उम्मीदवार भी लोधरा से जो हैं वो कामयाब हुए। जिमल खान हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिमल। वालेकुम अस्सलाम। कैसर जिमल खान साहब, कल आपने देखा, इलेक्शन कवर भी किया, सारी सूरत सामने थी, बहुत ज़्यादा नज़रें थी पूरे पाकिस्तान की भी, मीडिया की भी, दुनिया की भी नज़रें कल के इलेक्शन के ऊपर थी कि ये इलेक्शन जो है हालात बदल देगा पाकिस्तानी सियासत के। या पंजाब के अंदर आपको पता है कि 22 जुलाई की, जिस तरह आपने रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया, असम्बली इजलास बुलाया जाएगा, कौन सीएम बनेगा, परवेज़ लाई या हमरे शहबाज अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल थी, वाज़ेह हो गया सब कुछ। अब लाहौर का और पंजाब का जो मंजर है वो क्या है, आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहते हैं सियासतदान इस हवाले से? जी बिल्कुल, तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स जो इंतखाबी नताइज आए हैं, और एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इस तरह का रिजल्ट भी आएगा। सियासी जो माहिरीन थे उनके मुताबिक 11 से 12 सीटें जो थी वो नून लीग के पर्ले में डाल दी गई थी। इसी तरह 4-5 सीटें जो थी हैं वो तहरीके इंसाफ को, और 1-2 जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में पेशन गोइयां की जा रही थी कि ये जीतने में कामयाब हो जाएंगे। ताहम कल हमने जब देखा, और पोलिंग के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर भी मैं खुद गया, खैबर न्यूज़ के लिए भी मैंने रिपोर्टिंग की, और साथ साथ K2 के लिए भी मैंने पर दिया एक, तो ओवरऑल जो सूरत हाल थी तो वो बहुत ही अजीब थी। वो इस तरह से कि जो नून लीग का जो वोटर था वो इसी खुमार में रहा कि हम तो जीते हुए हैं, हम तो, हमारी तो हुक्मरानी है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, और यही खुमार और खुशगुमानी जो सी है वो शिकस्त की सूरत में उनके सामने आई है कि नून लीग का जो वोटर था वो घर से निकला ही नहीं। दूसरी जानिब जो तहरीके इंसाफ के जो वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो भरपूर तरीके से मुतहरिक थे। सुबह से ही हमने देखा कि तहरीके इंसाफ के कैंप्स के बाहर जो उनके कारकुन थे वो लोगों को ला रहे थे गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स पर, और फिर हमने देखा कि बड़े जो बुजुर्ग आ रहे थे। हमने कल एक ऐसा वोटर भी देखा जिसकी उम्र 100 साल से अबव थी। वो तहरीके इंसाफ के वोटर उनको लेके आए और वो व्हील चेयर के ऊपर फिर उनका वोट कास्ट करवाया। तो ये वाज़िया नजर आ रहा था कि जो किस तरफ ये इलेक्शन जो है और इनके नताइज जो है वो जा रहे हैं। ताहम अगर हम लाहौर की बात करें तो इसमें भी मैं कसूरवार जो है वो नून लीग के जो बड़े हैं, जो यहाँ पर ओहदेदारान हैं, बावजूद इनके कि इन्होंने इस्तीफे दिए और भरपूर तरीके से कैंपेन में हिस्सा भी लिया, ताहम नताइज बिल्कुल बरअक्स निकले हैं। नून लीग के कैंप्स जो थे वो सुबह से ही खाली पड़े हुए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और वो बिन बुलाए ही जीते हुए हैं। तो ये बड़ा वाजिया फर्क था नून लीग के कैंप में। अभी इसमें जिमल 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि आपकी ये असेसमेंट है कि जो नून लीग का वोटर था वो रिलैक्स था, या आपको ये लगता है कि इमरान खान के बयानिए ने बहुत ज्यादा जो है वो लोगों के दिलों पर असर किया और वो वजह बनी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक्यूरेट तजिया किया है कैसर। बिल्कुल बयानिया जो है वो वजह बनी है, और उसकी सबूत ये है कि मैंने कुछ लोगों से दरियाफ्त भी किया कि आप इमरान खान को वोट क्यों डालने जा रहे हैं। तो उनका वाज़िया जवाब था मुझे कि अमेरिका से हम गुलामी से आज़ादी चाहते हैं, हम अमेरिका की गुलामी को नहीं मानते। और ये जो बयानिया है ये एक वोटर ने नहीं, ये कई सारे वोटरों ने मुझे इस बयानी के ऊपर बाकायदा कहा कि हम इमरान खान की इस बात से 100% मुत्तफिक हैं। हमारी जो मुल्क की पॉलिसीज हैं वो अमेरिका उसमें दखलंदाजी करता है, उसमें मुदाखलत करता है, और हम चाहते हैं कि हमारा हुक्मरान ऐसा हो कि जो अपनी पॉलिसी अपने मुल्क की आवाम को और ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए बनाए। तो ये बयानिया बिल्कुल काम कर गया है। दूसरी जानिब जो मैंने आपको अक्सर बताया है कि नून लीग का जो वोटर था वो इसी खुमार में रहा कि हमारी तो हुकूमत है, पंजाब में वजीर आला हमजा शहबाज है, इंतजामिया भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, और हम जीते हुए हैं। तो ये बड़ा मेन फैक्टर था। बावजूद इसके कि भरपूर तरीके से मरीम नवाज ने कैंपेन की, जलसे जुलूस किए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने
बड़े बड़े जलसे किए लाहौर में, और आखिरी दिन तो उनके जलसे जो लाहौर में हुए हैं वो देखने से ताल्लुक रखते थे। और लाहौर का जो सबसे क्रूशल जो हल्का था, जहां पर हम समझ रहे थे कि गुमसान का रन पड़ेगा, वहां पर बहुत बड़ी जंग होने जा रही है इंतखाबी, वो था 167, जहां पर मुनहरिफ जो थे तरीके इंसाफ के मेंबर नजीर चौहान, उनका मुकाबला था नून लीग की तरफ से और शबीर गुजर के साथ पीटीआई के। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाकी सीटें तो नून लीग की जेब में है, ताहम ये सीट जो है यहाँ पर बड़ा क्रूशल मुकाबला देखने में आएगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि वही सीट के ऊपर शबीर गुजर जो है वो 40,000 से जायद वोट लेने में कामयाब हुए हैं, और दूसरी जानिब नजीर चौहान सिर्फ 26,000 जो है वो वोट ले पाए हैं। अच्छा जिमल, अब इसमें एक चीज तो बड़ी वाजिया है और सबको ये बात समझ आ रही है कि पोजीशन वाजिया होगी। अगर 22 जुलाई को जिस तरह से इजलास होगा और दोबारा से चुनाव होगा सीएम पंजाब का, तो अभी तक तो पोजीशन बहुत वाजिया है। अभी भी कुछ ऐसे क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो कैंडिडेट हैं सीएम पंजाब के लिए, और वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सीएम पंजाब के लिए परवेज इलाही साहब को पसंद नहीं करते या उनकी राय में उनको नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी सूरत-ए-हाल दोबारा बन सकती है, कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल हो सकती है, ऐसी खबरें चल रही हैं कि नहीं? कैसर, अब जबकि ज़मीनी इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं तो ये बात पहले तो कही जा सकती थी, लेकिन जो हमने हाल देखा है मुनहरफ अराकीन का, स्पेशली लाहौर में, और मैं इसी के ऊपर आ रहा था कि दोबारा कुछ लोग मुनहरफ तो नहीं हो सकते इस फैसले पर? जी बिल्कुल भी ऐसा इम्कान बिल्कुल कबल अज वक्त कुछ कहना होगा, लेकिन अब सूरत हाल ऐवान की है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 173 अराकीन की 74 अराकीन की हिमायत जो है वो हमजा शहबाज के पास है, जबकि दूसरी जानिब 188 के करीब अराकीन जो हैं वो तहरीके इंसाफ और उनकी जो इत्तेहादी जुमात है काफी के पास हैं। तो नंबर गेम्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हुई है। और इसमें एक बात और भी है कि आपको शायद याद हो कि इंतखाबात से 2 दिन कबल नून लीग के ही कुछ अराकीन ने इस्तीफे जमा करवा दिए थे स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को। उसमें मौलाना जलील शरकपुरी है और मौलाना गयासुद्दीन और इसके अलावा एक काशिफ अंसारी, तो ये 3 इस्तीफे, और फैसल बुखारी, तो ये 4 अराकीन तो वो हैं जो नून लीग के अपने ही मुनहरिफ हो गए हैं और उन्होंने तरीके साथ में शमूलियत कर ली है। तो ये 4 इस्तीफे स्पीकर परवेज इलाही के पास ही पड़े हुए हैं और इन पे इंतखाबात बाद में होंगे। ताहम अभी जो गेम है ऐवान के अंदर वो ये है कि तरीके इंसाफ और काफी के पास वाज़िया अक्सरियत मौजूद है। जिमल खान, बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर से जिमल खान हमारे साथ मौजूद थे और रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर उन्होंने कल होने वाले बाई इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट, एक जामिया रिपोर्ट शेयर की, उस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और ये वो इंतखाब था जिसके हवाले से हम लोग जिक्र कर चुके कि मुल्की सियासत में एक दफ़ा से फिर एक तब्दीली देखने में आ सकती है, हो सकती है, क्योंकि इस वक्त बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, शेख रशीद साहब साबिक वज़ीर दाखिला जो हैं, वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और आइंदा अगर आने वाले 48 घंटों में क्या फ़ैसले लिए जाते हैं इत्तेहादियों की जानिब से, क्योंकि इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके जो सरबराह हैं उनके दरमियान भी राब्ते हुए हैं, ये सारी सूरत-ए-हाल हम लोग आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग अब रुख करेंगे ज़िला रावलपिंडी का, और रावलपिंडी के अंदर हम लोग बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से कि उसकी जो कारकर्दगी है वो क्या है और कैसे वो परफॉर्म कर रही है। जिस तरह से हमने कहा कि रिपोर्टर्स कॉर्नर है, रिपोर्टर्स जो हैं हमारे, उनकी स्टोरीज़ के ऊपर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई जगह मिस है या किसी जगह पे कोई खबर है या कोई ऐसी स्टोरी आपको लगता है कि बन सकती है या है, आप उसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। रावलपिंडी का रुख करेंगे, आसिम रियाज की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी जिम्मेदारान की गफलत और लापरवाही की वजह से मरी रोड तजावजात माफिया का गढ़ बन गया। सर निज़ाम तो ये आप देखें तो मेरे हाल में मैंने 96 में जो है शुरू किया था, उस समय स्टूडेंट था, हम लोगों ने काम शुरू किया था, तब से ये चल रहा है पाकिस्तान में। ये तो निज़ाम बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, चल रहा है, आगे भी कब तक चलेगा इसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस पर रोक टोक होनी चाहिए। इसके लिए यही है कि जिसे भत्ताखोरी कहते हैं, इन लोगों ने इनसे पैसे लिए होते हैं तो ये पैसे दे के अपने आप को छुड़वा लेते हैं। हर जगह पे यही काम चल रहा है, तो अगर वो थोड़ी सी सख्ती करें, पैसे ना लें, तो फिर ये यहाँ पे नहीं होगा काम। ये तो पैदल चलने वालों की जगह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेडेस्ट्रियन, तो उनके लिए ये जगह है। तो हमारा कितनी गलती, मुश्किल से लोग आ जा रहे हैं।
मेन मरी रोड फुटपाथों पर कब्जा ने अवाम का जूस, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंस्पेक्टर्स ने रेडी माफिया का जूस निकाल दिया। मरी रोड के इतराफ फुटपाथों पर रेडी माफिया का कब्जा, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले की पांचों उंगलियां घी में। एक एक रेडी से हज़ारों रुपए माहाना मंथलियां वसूल करना मुतलका इंस्पेक्टर्स का वतीरा बन गया। रेडी बानों का कहना है कि इंस्पेक्टर्स आते हैं और 1500 से 2000 रुपए मंथली लेकर चले जाते हैं। टीएमए वाले पैसे वैसे लेके जाते हैं? हाँ लेते। कितने पैसे लेते हैं? 2000 महीने, 3000 महीने देते। अच्छा, हाँ 2000-3000 रुपए महीना लेते हैं। हाँ जी लोग कितने पैसे एक महीने के देते हैं? यार 2000 यार 1000 रुपये 2000 1000-2000 पर मंथ देते जी। हैं। लेके कौन जाता है? यार अफसर आ गया वो लेके जाके, टीएमए का अफसर आता है। ये अब अल्लाह जाने कौन है। क्या क्या कहता है आके वो जी यही फिर 1000 रुपये को 2000 को भोग लगे लेके ठीक है। बस। चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और एमओआर के नोटिस में लाने के बावजूद मरी रोड के इतराफ रेडी माफिया का कब्जा महकमा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आपने जो निशानदेही की वो बिल्कुल सही है कि फुटपाथ चलने के लिए हैं, रेडी के लिए नहीं है। लेकिन ये जो गरीब लोग रेडी लगाने पे मजबूर हैं, उनकी मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन जो म्यूनसिपल कमेटी और इसके एहलकार हैं उनका भत्ता लेकर इनको इजाज़त देना गैर मुनासिब है। और यही रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती नहीं है और करप्ट को सज़ा नहीं मिलती। और इसी तरीके से जो आदमी गलत काम करते हैं उनको भी सज़ा नहीं है। अगरचे ये बात ज़रूर है कि रेडी वाले को, छोटे को सज़ा दी जाती है और बड़े को नहीं। अवाम रोड पर और तजावजात माफिया का थड़ों पर कब्जे की वजह से कई हादसात रोनुमा होना मामूल बन चुका है। ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि मरी रोड के इतराफ फुटपाथों से तजावजात माफिया का खात्मा करे ताकि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को आसानी हो। कैमरामैन काशिफ राना के साथ आसिम रियाज, K2 TV, रावलपिंडी। जी नाज़रीन, ये है आसिम रियाज की रिपोर्ट और रावलपिंडी के हवाले से है। रावलपिंडी शहर आपको पता है कि बहुत बिजी शहर है और रूल ऑफ लॉ की अगर हम लोग बात करें तो रूल ऑफ लॉ का ही रोना है कि कानून की अमलदारी बड़ी ज़रूरी है और कानून की अमलदारी करवाने वाले जो हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो मंथलियाँ लेते हैं। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी का मामला नहीं है। ये अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA का जो अमला है इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के अंदर, यहाँ पर भी सब कुछ होता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला के अंदर ये चीज़ें हमें रिपोर्ट होती हैं और होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं करते, कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनकी निशानदेही करनी बड़ी ज़रूरी है। और आसिम बताइएगा कि ये क्या अमल है, क्या सिलसिला है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। रावलपिंडी का अगर जब हम लोग रुख करते हैं तो ट्रैफिक जैम मिलती है, रोडों के ऊपर दोनों अतराफ हमें रेड़ियाँ और ये ठिये नज़र आते हैं, ये सारे मामलात होते हैं। ये हटाने वाला कोई नहीं, अगर कोई हटा के लेके भी जाता है तो फिर अगले दिन बहाल होता है सब कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है कैसर भाई। बात यह है कि रावलपिंडी मेन मरी रोड आपको पता है, एक तो इस पे बेहंगम ट्रैफिक रहती है। उसकी मेन वजह यही है कि मरी रोड के दोनों इतराफ, दाएं भी और बाएं भी, दोनों तरफ जो है वो तजावजात माफिया काबिज है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो अमला है, जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जिनकी ये डोमेन है, उनकी ये गफलत और लापरवाही है और उनकी बाकायदा तौर पर यहाँ से भत्ताखोरियाँ जो हैं वो उरूज पर हैं। गफलत और लापरवाही कैसे होगी फिर? जब वो भत्ते लेके जा रहे हैं फिर गफलत और लापरवाही तो ना होगी, फिर तो बड़े प्लानिंग के साथ वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अफसरान को ऊपर सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, जब किसी ऑफिसर के नोटिस में ये चीज़ लाई जाती है, अफसरान जब नोटिस लेते हैं। के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या जो चीफ कमिश्नर साहब हैं वो फिजिकली ठीक हैं, उनको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, फिजिकली बिल्कुल ठीक है, वो आंखों से भी ठीक है, नाबीना तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है, चल फिर भी सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं और बाकायदा हमें नजर भी आते हैं फील्ड में। तो फिर वो सब कुछ उनकी आंखों से कैसे ओझल रहता है, कैसे उनको पता नहीं चलता? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई अफसर या कोई डीसी या कोई कमिश्नर या कोई चीफ ऑफिसर जब नोटिस करता है तो ये जो अमला है इनकी मिली भगत होती है, चूंकि इनकी वहाँ पे मंथलियाँ लगी हुई हैं। जिस तरह से आपने रिपोर्ट में भी देखा कि लोग इकरार कर रहे हैं, रेडीवान जो हैं वो इकरार कर रहे हैं कि हम लोग मंथली 2000 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये मंथली हम लोग दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यही है महकमे के ऊपर कि जैसे ही कोई ऑपरेशन होता है, उधर से ऑपरेशन होता है और पहले कॉल कर दी जाती है कि जी गाड़ी आ रही है, आप अपनी रेडियाँ साइड पे कर लें। लोग वक्ती तौर पे रेडियाँ साइड पे सब बच्चे की रिपोर्ट पेश करके बाद अजान जो है वो वापस रेडियाँ वहाँ पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक के में खलल आता है बल्कि ये जो लोग पैदल चलने वाले, रिस्क भी है, सिक्योरिटी रिस्क के साथ साथ ये जो पैदल चलने वाले लोग हैं जिन्होंने फुटपाथ पर
सफ़र करना है, उनके लिए बेहद मुश्किलात। आपने एक बुजुर्ग की बात सुनी, उन्होंने कहा जी कि पैदल चलना मुहाल है, पूरे जो फुटपाथ हैं वो सारे इन्होंने बंद किए हुए हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। चीफ ऑफिसर साहब के नोटिस में हमने मुतादिद बार ये बात लाई है, MOR साहब के नोटिस में ये लाई। अगर बात कीजिए शहर रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी पूरा का पूरा शहर जो है वो इस वक्त तजावजात माफिया का गढ़ बन चुका है। जब तक इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मिली भगत ना होगी तो ये तजावजात कायम हो ही नहीं सकते। मतलब मिलजुल के सारा काम बिल्कुल चलता है। मिलजुल के हो रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर, और रिपोर्टर्स कॉर्नर में बात हो रही थी रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी के हवाले से। आसिफ रियाज हमें बता रहे थे कि कौन कौन कहाँ पर जिम्मेदार है, इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। लेकिन एक और रिपोर्ट हम लोग शामिल करेंगे, मैट सिमाब हमारे ब्यूरो चीफ हरीपुर से उन्होंने बनाई है, और वो शारा रेशम के ऊपर क्या कुछ हो रहा है और उधर उसको ठीक रखना, उसको बहाल रखना किसकी जिम्मेदारी है। रिपोर्ट देखते हैं, इनसे मज़ीद बात करेंगे। हज़ारा में अगर मौसलाती निज़ाम की बात करें तो सालाना अरबों रुपए फंड इसके लिए मुख्तस किए जाते हैं, मगर आज भी रोडों की सूरत हाल अबतर है। किसी भी मुल्क या इलाके की तरक्की के लिए रोड्स और पुल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ रोड्स तो बनाए जाते हैं, मगर कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो फिर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। पाक चीन की लाजवाल दोस्ती की अलामत शार रेशम पर सालाना करोड़ों रुपए मुख्तस किए जाते हैं, मगर इसकी हालत जार देख के यही लगता है कि ये सब कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है। अक्सर हादसात भी रोड की खराबी की वजह से होते हैं और दर्जनों जानों का ज़िया भी हो चुका है। KT TV और खैबर न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने आज एक सेंसिटिव इशू पे बात करने के लिए मौका दिया है। इस तरह के ये जो हमारा पाक चाइना कॉरिडोर रोड है, जिसको हम शारा रेशम बोलते हैं, कराकोरम हाईवे, ये चीन तक जाती है और ये पाकिस्तान का दिल है और चीन तक रसाई लेता है। पूरी दुनिया में इस रोड की वजह से लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस रोड की हालत बड़ी अबतर है। आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कोई खातर खा इस पे तवज्जो नहीं दी है। जो रोड थोड़ा बहुत इन्होंने बनाया भी है और द टाइम बीइंग, लेकिन वो भी करप्शन की बदौलत उसके मामलात बिगड़ते ही गए हैं और रोड जगह जगह से उखड़ता रहा है। एक बारिश आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं, बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से गुजर के जाती है, क्योंकि हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, फिर आगे कोहिस्तान, बटाग्राम, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी रोड ये आई है हमारी, वो करप्शन की वजह से जो मटेरियल है वो डिफेक्टिव मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। महकमाना जो मामलात थे वो आप बखूबी समझते हैं कि यहाँ पे जो मुल्क है ये तो करप्शन की जद में है, माफिया है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान और स्पेशली ये जो हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन का महकमा है, जो वजारत मुबादलात अमीरात है, ये करप्शन का हमेशा गाड़ी रही है। मेरा शहर एबटाबाद किसी वक्त इंतहाई खूबसूरत शहर था। अब 20 साल से ये शहर लावारिस है। यहाँ के तमाम सियासी लोग जो हैं यहाँ से वोट लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, जीत के यहाँ से इस्लामाबाद और पेशावर शिफ्ट हो जाते हैं। इस शहर पे कभी उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। 20 साल के बाद ये रोड बनी है और आकर इंतजामिया इस रोड को देखे, ये 3 महीने में मुकम्मल रोड ख़त्म हो गई है। जगह जगह से रोड टूटी हुई है, ये नाला बनाया है, ये कचरे से भरा हुआ है। कंटोनमेंट वाले कहीं हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं और वो नाले से गंद निकालते हैं, जो 19-20 निकालते हैं वो बाहर छोड़ के चले जाते हैं, उसको उठाने वाला कोई नहीं होता। अभी भी इन्होंने ये गंद निकाला है, महीने बाद 2 महीने बाद आते हैं कैंट बोर्ड वाले बंदे, 1-2 बस बेंचे बाहर वो पड़े हुए हैं, तो बाहर निकालते हैं, दूसरे दिन बारिश होती है, सब कुछ फिर नाले में होता है। हज़ारा भर में अगर महकमों की बात की जाए तो यहाँ पर पुख्ता तजावुज़ात हटाने के बावजूद भी पानी जो है वो घरों में भी दाखिल हो रहा है। इसके साथ साथ जो शाराएँ हैं वो भी सैलाब का मंजर पेश करती हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करते हैं CNW या दूसरे महकमों या ठेकेदारी सिस्टम की, तो नाकस मटीरियल और की वजह से जो पुलों की और इस तरह रोडों की हालत है वो भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रिपोर्टर कॉर्नर के लिए ब्यूरो चीफ महर सिमाब, K2 TV, हरीपुर, हज़ारा। हरीपुर हज़ारा से मैट सिमाब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में। ये क्या है शायर रेशम के मामलात, मैट सिमाब बताइएगा। बिल्कुल जी, जिस तरह देखें, अगर मैं कैसे साहब यहाँ पर बताऊँ कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से या खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करता हूँ
کہ کرپشن کے لیے جو سب سے بڑی جو وزارت ہے وہ CNW کی. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایسی کرپشن اندھی کرپشن ہوتی ہے ان چیزوں میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور ہزارہ بھر میں آج تک اتنی کرپشن یا اتنے سالانہ فنڈز بجٹ پہ رکھے جاتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت. ایک شہر ریشم جو کہ پاک چین کے روڈ کہاں سے کتنے علاقے اس میں آتے ہیں. اگر ہری پور کی میں بات کرتا ہوں, ایبٹ آباد, مانسیرا, گلگت تک آگے جب جتنا چین بارڈر تک یہ جاتا ہے تو یہاں پر اس روڈ کی حالت آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی. فنڈ تو سالانہ اس پہ بہت لگتے ہیں, آتے بھی ہیں, لیکن وہ فنڈ کہاں جا رہا ہے. کروڑوں روپے اس کے لیے لگے بھی ہیں, آئے بھی ہیں, لیکن آپ دیکھیں, آپ بھی ٹریول کرتے ہیں. میں کل ہی اس روڈ سے آ رہا تھا, میں نے دیکھا حویلیہ کے مقام پر اس پہ بلیک ٹاپنگ ہوئی. ٹھیک ہے, وہ پانی آج کل آپ کو پتا ہے مونسون چل رہا ہے, بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ اس روڈ کو بھاگ کے لے جاتی ہیں. حالیہ بارشوں نے, میں کہتا ہوں اس کا پول کھول دیا. جتنے روڈز بنے کتنے اربوں روپے لگ گئے, لیکن ہمارے ہزارہ میں اگر دیکھیں روڈوں کی جو حالت ہے وہ ابتر ہی ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں ابھی میں کل آ رہا تھا, وہاں پر ایک روڈ بنا, بڑی اچھی بلیک ٹاپنگ اس پہ ہوئی تھی, شہر ریشم کے پاس ہی. دکھنے میں بہت اچھا تھا, دیکھنے میں بہت اچھا تھا, لیکن دیکھیں اس کے لیے پانی سائڈ, دیکھیں پانی جو ہے نا, بارشوں کا پانی روڈ کے لیے ایسا ہے جیسے مطلب زہر, قاتل زہر ہے, وہ تو اس کو ختم کرتا ہے. نکاسی کا نظام نہیں ہے. سائڈ پہ دیکھیں نالیاں پراپر, دیکھیں جب ایک ٹینڈر ہوتا ہے اس پہ سب کچھ انٹرنیشنلی جیسے اب ہم دیکھیں وہی قانون تو ادھر ہی ہے, کاغذوں میں تو وہ چیزیں ہیں یہاں پر کہ آپ ایک روڈ بنا رہے ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے جی مٹی ڈالنی ہے, پھر روڑی ڈالنی ہے, پھر بجری ڈالنی ہے, ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, پرانے روڈ کے اوپر ہی بلیک ٹاپنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے نکاسی, آپ کے جس طرح میں بات کر رہا تھا, روڈ کے سب سے زیادہ خراب اگر نئے روڈ ہے وہ ایک سال میں کیوں خراب ہوتے ہیں, اس کے سائڈوں پہ نالے نہیں بنائے جاتے. ایک پراپر دیکھیں مانیٹرنگ ٹیم نہیں ہے. اگر مانیٹرنگ ٹیم آئے گی ان روڈوں کو, اس کی لائف زیادہ ہوگی. آپ مانیٹرنگ نہیں کرتے ہیں. ابھی جس طرح آسم نے بڑی اچھی ایک بات کی, آپ نے بھی کہا کہ وہ جہاں پر جو چیک کرتے ہیں یا جو جن کی ذمہ داری ہے, جو پیسے دیتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آ کے اندھے, وہ تو نہیں ہے کہ جا کر اس کو دیکھے تو صحیح نا, فزیکلی وہ ٹھیک ہے سارے. دیکھیں منسٹر آتا ہے, بالکل آتا ہے, وزیر آتا ہے, تختی لگتی ہے, ایک روڈ بنتا ہے, کروڑوں روپے کا فنڈ ہوتا ہے اس میں, وہ جب آتا ہے وہ تختی کی کرتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے میں جا کے دیکھوں تو صحیح فزیکلی کہ وہ اس نے کیا کیا ہے. یہ کانٹریکٹرز جو ہوتے ہیں, یہ جو کانٹریکٹرز ہیں, ان کو کانٹریکٹس آپ کو پتا ہے نا کیسے ملتے ہیں یا کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. بظاہر تو ٹینڈر ہوتا ہے, نیوز پیپر میں اناؤنس بھی کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ٹھیکوں کا جو تقسیم ہوتی ہے کیسے منظور نظر ہوتے ہیں. سر دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, اگر ایک ٹھیکہ آپ دے رہے ہیں کسی روڈ کا, کیوں پیسے کیوں ضائع ہوتے ہیں, کیوں روڈ کی وہ چیز وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو شروع میں ٹینڈر کے وقت ایک ادارہ جو آپ کو ٹینڈر دیتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بتا دیتا ہے, لیکن کاغذی کارروائی تک تو اوکے ہوتا ہے. دیکھیں ایک روڈ بن گیا, اس پر آپ نے کروڑوں روپے کا فنڈ رکھ دیا, آپ کا ٹینڈر بھی پاس ہو گیا. اب ٹینڈر ہوتا ہے جی 10 کروڑ کا مثال طور پہ, ٹھیک ہے, 10 کروڑ کا ٹینڈر ہوا, اس میں ظاہری بات ہے ٹیکس اور کمیشن جو ہوتا ہے وہ 30% تو وہ چلا جاتا ہے سٹارٹ میں, وہ محکمے لیتے ہیں. کمیشن کون لیتا ہے؟ کمیشن ادارہ لیتا ہے. ایسے تو آپ بتائیں کہ کیا وہ ٹھیکے ایسے دیتے تھے, فری بھی دے دیتے ہیں. ادارہ کون سا ادارہ لیتا ہے؟ اس میں دیکھیں CNW ہے, منسٹری ہے, لوکل, آپ کو پتہ ہے ان کا کام نہیں ہے, وہ سرکار کے لوگ ہیں, سرکاری دیکھیں. اچھا بڑے دفتروں میں بیٹھتے ہیں, کمیشن بھی لیتے ہیں. اور سر یہ بات کس کو نہیں پتا, لوگوں کو بھی پتا ہے. جب اکثر لوگ چلاتی بھی, ہم حالت دیکھتے ہیں جہاں پر بجری ڈلتی ہے وہاں پر مٹی ڈلتی ہے, وہ چھوڑیں. لیکن جس میں بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیکہ بجری ڈلنی چاہیے اور مٹی ڈالتے ہیں, مٹیریل پیسے بچتے ہیں نا. اب یہ کیوں ہوتا ہے ایسے, پتہ ہے, ایک ٹھیکیدار کو 10 کروڑ کا ٹھیکہ مل گیا, ٹھیک ہے, اب بھی 30% میں سر ایک بات یہاں پہ کرتا ہوں, اس کے بعد 10 کروڑ کا ٹھیکہ ملا, 7 کروڑ روپیہ ٹھیکیدار کو تم نے اس سے 7 کروڑ میں کمپلیٹ کرنا ہے. اب وہ بڑا ٹھیکیدار خود تو کام نہیں کرتا, وہ آگے سے چھوٹے ٹھیکیدار کو دیتا ہے, پھر وہ بھی آگے سے ظاہری بات ہے ملی بھگت ہوتی ہے. ہاں, وہ پھر منظور نظر جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں, نمائندے کہتے ہیں بھئی اس کو دے, بھئی اس کو بھی خیال کرو, اس کا بھی خیال کرو, اس کا بھی خیال کرو, کرتے کرتے چیز 5 کروڑ پہ آ جاتی ہے. اب جو جس میں آپ نے 10 کروڑ کا مٹیریل لگانا ہے, وہ جب 5 کروڑ میں بنے گا, آپ بتائیں اس روڈ کی کیا حالت ہوگی, کیا سائڈوں میں نالیاں بنے گی؟ اب اگر ریئل میں دیکھیں, اس کے لیے مانیٹرنگ ٹیم کی طرح آپ مانیٹرنگ نہیں کرتے. میرا سوال یہ تھا آپ سے, میں مانیٹر کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو نا اصل جو حقائق ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے شارع ریشم کی, میں اور بالکل شارع ریشم میں بھی یہ حالات ہیں. کانٹریکٹ ساری بات ہے, جتنے بھی سر NHA کے جو انڈر روڈز آتے ہیں, اب خانپور کی روڈ کی حالت دیکھیں, یا اب آگے ہم جاتے ہیں, NHA کہاں تک ہے, ابھی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی آگے جو پچھلی دفعہ احتجاج ہوا, روڈوں کے کام رکے, بالا کوٹ یہ ناران کاغان کا روڈ ہے, اس کی حالت دیکھی تھی آپ نے. ناظرین, میں نے مانیٹر عوام ہی کرتی ہے. رپورٹرز کارنر میں جو ہم نے 3 بڑے شہر اٹھائے, لاہور سے ہم نے بات کی ضمنی انتخابات کے حوالے سے, اس سے زیمل خان نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا, جو بھی صورتحال رہی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. انہوں نے بتایا کہ کیسے الیکشن کا عمل ہوا اور کیسے پاکستان تحریک انصاف نے واضح برتری حاصل کی. پھر ہم نے رخ کیا راولپنڈی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا, اور راولپنڈی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر ہونے والی بے قاعدگیاں, بے ضابطگیاں, برے حالات, بھتہ خوری, مافیا
سرکاری افسران کی جو ہے یہ جیب گرم کرنے کی پالیسی جو ہے اس کے اوپر بات کی. پنجاب میں پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, پھر ہم نے دیکھا کہ اتحادیوں کی حکومت جس طرح سے وفاق میں آئی, اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ابھی بھی موجود ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب ہیں. ہزارہ ڈویژن شرح ریشم کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. یہ خیبر پختونخوا ہے. پچھلے تقریباً 9 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو مجھے یہ بتائیں مہر سماب, میں کس کو قصوروار ٹھہراؤں, میں کس سے پوچھوں, میں کس سے بات کروں, جس حلقے سے جس ڈسٹرکٹ سے آپ کا تعلق ہے, جہاں سے آپ پورے ہزارہ ڈویژن کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر جا کے رپورٹ کرتے ہیں, وہاں پر ایک بڑا سیاسی خاندان موجود ہے جو کہ وفاق میں بھی رہا, جو صوبے کے اندر بھی ہے اور مسلسل ہے, جس کا ایک سیاسی قد کاٹ ہے. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں جائیں تو وہاں پر بھی اسی جماعت کے کرتا دھرتا موجود ہیں. ڈسٹرکٹ منصرہ میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی انہی کے لوگ موجود ہیں. ہر ضلع کے اندر آپ کو ان کی نمائندگی ملتی ہے. تو میں کس سے جا کے پوچھوں کہ یہ تمام تر معاملات کیوں نہیں حل ہو رہے, یا کرپشن جس کا رونا ہے کہ اس کا خاتمہ چاہیے, فلانا ڈاکو ہے, فلانا چور ہے, فلانا لٹیرا ہے, تو اس کا ذمہ دار یا قصوروار کس کو ٹھہرائیں؟ دیکھیں جس طرح بھی آپ نے بات کی, بالکل ہزاروں سے بڑے بڑے نام گزرے, وزیر اعلیٰ رہے, گزرے نہیں, موجود بھی ہیں. اوورال ابھی جو موجودہ میں صورت آتا ہوں پچھلے 5 سالوں کی ہم اگر بات کریں, ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگر ایک ضلع لیں میں اگر 8-9 ڈسٹرکٹس میں اگر ہم لیتے ہیں, کوہستان تک ہم جاتے ہیں, تو وہاں تو حالت ہی ایسی ہے کہ وہ بھی وہی پتھروں کی زندگی گزار رہے ہیں, وہاں تو روڈز تو ہے ہی نہیں ہے. تو ہری پور میں اگر واحد ایک ضلع میں یہ بتاؤں کہ وہاں پر جی فنڈ لگے ہیں کچھ تھوڑا بہت. ایبٹ آباد میں ہم دیکھیں یا منصرہ میں دیکھتے ہیں, روڈوں کی منصرہ کی آپ حالت دیکھیں جا کے, ایبٹ آباد کی دیکھیں. وہ خانپور روڈ تعمیر ہو گیا ہے, خانپور روڈ بالکل دیکھیں وہ تو بالکل لنک روڈز 10 سال سے لگا ہوا اس کے اوپر کام. NHA کے جو انڈر آتا ہے یہ روڈ نہیں, یہ جو ملحقہ علاقے ہیں ان کو روڈ جاتا ہے, پنیا روڈ پہ کام مکمل ہو گیا. بالکل آپ اس کو تھوڑا سا کام, بالکل اس پہ رپورٹ سمجھیں جو چلی ہے, الحمدللہ اس پہ ایکشن بھی ہوا, اس پہ کام بھی ابھی تک نہیں. یہ وہ چیزیں نا ہمیں پتہ ہے نا, ہم تو وہاں سے گزر ہوتا ہے روزانہ, ہمیں پتہ ہے کہ کیسے معاملات ہیں یا کیا ان کی حالات ہے. کسی جگہ پہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہزارہ ڈویژن کے ان تمام تر اضلاع کے اندر ہماری جو موجودہ حکومت ہے صوبائی خیبر پختونخوا کے اندر ان کے لوگ نہ ہوں. کام کروانے والے کروا لیتے ہیں یار. ابھی فنڈ تو چلیں, دیکھیں جس طرح بھی آپ نے بات کی, فنڈ تو جاری ہو جاتے ہیں, اس میں قصوروار دیکھیں جو آگے جس طرح بھی میں نے بات کی, مقامی نمائندے قصوروار ہیں, اور کون قصوروار ہو سکتا ہے؟ ٹھیکیدار جو پنجاب سے یا سندھ سے آگے وہاں پر کام کرے گا اس کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے, اس نے اپنا منافع نکالنا ہے, لیکن جس کے ایریا میں اس نے آ کے کام کرنا ہے اور جس نے اس فنڈ کو حاصل کیا ہے اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر وہ پیرا دے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اگر میں دیکھوں ہمارے اس وقت ڈاکومنٹیشن میں جو جب ٹینڈر ہوتا ہے ایک چیز کا, اس میں سب لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہے, لیکن اس پہ پورا نہیں اترتا. سب سے بڑی جو کرپشن میں یہیں سے کرپشن میں بتاتا ہوں کہ کرپشن کی وجہ یہی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پر. اگر ایک چیز آپ ان کو کروڑوں روپے دے دیتے ہیں تو اس کے جا کے دیکھنا کس کا کام ہے. ابھی ایک مثال طور پہ ایک انجینئر ہے یا CNW کا ہے یا کسی محکمے کا NHA کا یا کوئی بھی ہے, روڈ جب بنتے ہیں کیسر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بدقسمتی سے ہمارا واپس پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ اس کو جا کر دیکھے بھی. اب روڈز تو بن رہے ہیں, جس طرح بھی میں نے کہا حالیہ بارشوں میں آپ نے دیکھا نئے روڈ جو ہے جو ایک سال پہلے تعمیر ہوئے وہ ہر جگہ ڈیمیج ہوئے. پورے ہزارہ کی میں بات کرتا ہوں. کرپشن تو ہے, چاہے وہ کوئی محکمہ لے, اوپر سے لے کر نیچے تک سب کرپشن تو ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی اور وہاں پر جو یہ معاملات جس کا ذکر آپ نے کیا اور ہم لوگ روزانہ کی بنیادوں پر فیس کرتے ہیں, دونوں اطراف روڈوں کے ہم لوگوں کو جو ریڑیاں ہیں, جو ٹھیے ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ سیکیورٹی رسک بھی ہے, یہ روڈ پر ٹریفک کی روانی میں بھی خلل ڈالتے ہیں ساری چیزیں. چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کے جو DC ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, چیف کمشنر صاحب کیا کر رہے ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز کی ایک بڑی لمبی لائن ہے, تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن اس شہر کی بہتری کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیسر بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات کی آپ نے راولپنڈی شہر کی. راولپنڈی شہر آپ کو پتہ ہے کہ جڑواں شہروں کا دل سمجھا جاتا ہے, اور پنجاب کا اس کو آپ کہیں کہ دل, تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. راولپنڈی شہر میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر بات کی جائے تو سیاسی بڑے نامور سیاسی اس شہر کے اندر, لال حویلی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ رہے, تو سیاسی مفادات حاصل کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ راجہ بازار سے لے کر تلواڑہ بازار, موتی بازار, ننکاری بازار, جامع مسجد روڈ, کالج روڈ, باڑہ مارکیٹ, فوارہ چوک, مری روڈ, ڈبل روڈ, کمرشل مارکیٹ, باڑہ مارکیٹ, ڈھوک کھبا, ورکشاپی محلہ, کسی جگہ پہ آپ گاڑی پہ آپ نہیں جا سکتے. آپ پنڈی میں اگر گاڑی لے کے گھس جائیں, اگر آپ نے صدر جانا ہے تو اندرون اگر شہر آپ گھس جائیں
تو آپ کو 2 سے 3 گھنٹے میں آپ صدر پہنچیں گے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہی تجاوزات ہے. اور ان تجاوزات کے پیچھے کون ہے؟ ان تجاوزات کے پیچھے میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو چیف آفیسر ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ نیچے ان کا عملہ کیا کر رہا ہے. ان کے جو MOR ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ ان کا عملہ نیچے کیا کر رہا ہے. آپ کسی بھی جگہ جا لیں, آپ باڑا مارکیٹ چلے جائیں, آپ ایک دکان کا اگر کرایہ 10,000 یا 20,000 یا 50,000 ہے تو باہر جو اس نے ٹھیا دیا اس سے وہ 30,000 روپے لے رہا ہے. اس کی ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ یہ ساری ذمہ داری ہے جو چیف میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ہے, MOR صاحب کی ہے, کہ وہ نیچے اپنا جو ملازمین ہیں, ان کے جو انسپیکٹرز ہیں, ان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے جب وہاں سے لاکھوں روپے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مری روڈ کے اطراف میں گرمیوں کے سیزن میں صرف یہ جو گنے کی ریڑیاں لگی ہیں نا, گنے کے جوس کی, گنے کے رس کی, لاکھوں روپے کے حساب سے یہاں سے منتھلی جا رہی ہے. آپ نے ذکر کیا لال حویلی کا, بڑی مشہور و معروف جگہ ہے, اور راولپنڈی کا بھی ایک بڑا وہاں پر بڑا ایک نام رہتا ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب, اس لال حویلی کے سامنے آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ بابڑا بازار کی بات کر لیں, آپ لال حویلی کی روڈ کی بات کر لیں, لال حویلی کے ایون کے لال حویلی سے تھوڑا سا فاصلے پہ 50 میٹر سامنے بھی بالکل, اور بالکل 10-20 میٹر کے فاصلے پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو موٹر سائیکلوں کی ایک برمار نظر آئے گی. آپ کو وہاں پہ جو دکانیں ہیں ان کا تمام تر سامان جو ہے وہ دکانوں کے اندر نظر نہیں آئے گا, بلکہ باہر پڑا ہوا نظر آئے گا. وہاں سے خواتین کا گزرنا مشکل ہے, وہاں سے عام لوگوں کا گزرنا مشکل ہے. وہاں پہ جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں, اگر آپ کی گاڑی یا رکشہ یا موٹر سائیکل وہاں پہ پھنس جائے تو گھنٹوں آپ کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ بھی استعمال ہوتا ہے. اگر TMA کہیں پہ جا کے آپریشن کرنا چاہے تو کال آ جاتی ہے جی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو چھیڑنا نہیں ہے آپ نے. اگر کوئی آپریشن ہو جائے تو آدھے گھنٹے کے بعد وہیں پہ. کبھی کسی سے بات ہوئی ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کوئی ذمہ دار افسر, کوئی ذمہ دار بندہ, کوئی انسپیکٹر ہی کسی نے بتایا ہو کہ کیا چکر ہے, کیا معاملہ ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی وہاں پہ پروگرام کیا راجہ بازار میں, جہاں پر باقاعدہ طور پہ امپیریل مارکیٹ کے آگے جو ہے وہ موٹر سائیکل کار پارکنگ کا ٹھیکہ دیا گیا میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے. 3 لائنوں کا ٹھیکہ دیا گیا, لیکن روڈ کے درمیان سے بھی آگے آگے 11 لائنیں وہاں پہ لگی ہیں. جب ہماری وہاں پہ منشی سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ اس کا ٹھیکہ ہے. ٹھیکہ کیا ہے؟ 3 لائنوں کی آپ کو اجازت ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن نے خود دیا ہوا ہے وہ ٹھیکہ. اب اس کی ذمہ داری کس پہ جاتی ہے؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ان انسپیکٹرز پر جاتی ہے جن کی وہ ڈومین ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جیسے میر سماب نے بھی کہا, چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوگا اداروں کے اوپر, یہ لوگ کام نہیں کریں گے تو یہ شہر کا حال تو ایسے کا ایسے ہی رہنا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ٹھیکہ دیا جاتا ہے, وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ بیچارے, خود گرمی میں ان کا برا حال ہوا ہوتا ہے, تو چیف ٹریفک آفیسر کیوں نہیں لکھتے چیف میٹروپولیٹن آفیسر کو کہ اس مسئلے کا حل نکالیں یا اس کے آپ حل کے لیے آئیں؟ آپس میں وقت گزاری کرتے ہیں کہ ان کی دلچسپی کوئی نہیں. سر دیکھیں, چیف ٹریفک آفیسر جو ہیں ان کا کام ہے روڈ کو کلیئر کرنا. کیسے کلیئر کریں گے جب وہاں پر تجاوزات ہوں گی؟ تو بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ فیض آباد سے لے کر صدر تک ٹریفک وارڈن آپ کو ہر جگہ موجود رہیں گے, لیکن کوئی بھی ٹریفک وارڈن جو ہے وہ کسی ریڈی بان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا. جیسے ہی وہ کسی کے خلاف کارروائی کرے گا تو شاید چیف ٹریفک آفیسر خود وہاں پہ نمبر ٹانکنے کے لیے پہنچ جائیں کہ جی اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو گیا ہے. لیکن وہی جو ریڈی بان ہوگا وہ 1500-2000 روپے بتا دے. اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس میں کچھ پولیس اہلکار بھی جو ٹریفک وارڈن ہے وہ بھی ملوث ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم لوگ ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ کون کون لوگ یہاں سے جو ہے وہ پیسے لے کے جا رہے ہیں اور کس طرح سے وہ بتا وصول کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ خود پیسے لینے نہیں آتے. باقاعدہ طور پر یہ جتنی ریڑیاں لگی ہیں ان کے اوپر ایک بندہ جو ہے اس کو مختص کیا جاتا ہے, اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے, اس نے سب سے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں اور پھر جا کے وہ پیسے جو ہے وہ متعلقہ آفیسر تک پہنچیں گے اور پھر پیسوں کی جو بندر بانٹ ہے وہ اوپر تک جائے گی. مہر صاحب آپ کی طرف بھی ایسا ہوتا ہے؟ بالکل. دیکھیں جس طرح بھی انہوں نے کہا نا چیک اینڈ بیلنس کی بات میں, کہ گورنمنٹ کو میں تو کہتا ہوں چیک اینڈ بیلنس تو بہت اچھا ہے, کوئی ریڈی والا بچتا نہیں ہے یا کوئی ایسا بند. لیکن جس طرح کہ ہر ادارے کے اوپر ادارہ ہوتا ہے جس کو چیک کرتا ہے FIA, کرپشن, اینٹی کرپشن, یہ جو یہاں پر بھی ایسی ہو کہ ایک اسپیشل فورس بنائیں. میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کو ایک ایسی علیحدہ ٹیم بنائے نا کہ جس میں کسی کا عمل دخل نہ ہو, وہ بالکل پتہ ہی نہ ہو کہ کون آیا اور کون گیا, کون اٹھا کے لے کر گیا. یقین کریں, میں کہتا ہوں کہ اگر آج سے ایسی ایک ٹیم بنا دے گورنمنٹ کہ وہ بس ایسی ٹیمیں بہت سی کام کر رہی ہے, پتہ نہیں ہوتا اٹھا کے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا سر. لیکن کرپشن اب میں ابھی ایسی ٹیموں کے اوپر پھر شکایت ہوتی ہے کہ وہ لے گئے بتا ہی نہیں کچھ. میں ہزارہ کی اگر بات کروں, یقین کریں نالوں کے اوپر قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. ادھر دیکھیں کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے, اپنے بعد میں آپ نے دیکھا کتنے جلوس نکلے. لیکن آج بھی دیکھیں, میں کہتا ہوں ابھی مونسون بارشیں شروع ہوئی ہے نا, آگے دیکھیں کیسے سیلاب کا منظر پیش کرے گی شہر ریشم. اور لوگوں کے گھروں میں پانی, ہسپتال کیا سب, یہ اس سے زیادہ ڈوبے گا. لیکن بات کیا ہے سر کہ یہاں پر کوئی فیئر ایسا ادارہ ہے ہی نہیں ہے جب تک گورنمنٹ کوئی ایسا ادارہ نہ بنائے جو بالکل, میں کہتا ہوں کہ نیوٹرل ہو. نیوٹرل ادارے کے بغیر کام نہیں ہوتا.
न्यूट्रल तो जानवर होता है। सर देखें, बिल जाता है जी, टेंडर होते हैं, बिल पैसे, अच्छा एक काम हो गया, रोड बन गई, एनीवन कोई भी चीज़ है, उसके जब बिल पास होते हैं तब देखें सर, उसके बिल पास करने के लिए वो पैसे लेते हैं, बात खत्म। जब पैसे देते हैं तो फिर बिल फिर कौन चेक करता है? पैसे के फिर काम नहीं, फिर कौन जाके मौका देखता है? मौका देखते भी नहीं है ना, जाके दफ्तरों में ये काम होते हैं। तो सर दिख लेंगे अगर एक CLW या TMA के हैंड ओवर होता है वो काम ना, जब फंड आता है वो TMA के अंडर आता है या CLW करता है या जो भी करता है, जब ठेकेदार काम कंप्लीट करके उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती तो वो बिल तो टेबल के पैसे के उसके फाइल के अंदर पैसे होते हैं, पैसा डालो बिल पास करो। तो ये तो हालत जब तक पाकिस्तान से ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना, हर इदारे में बिल आराम से पास हो जाता है, सिर्फ पैसे की बात। हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि 1100 अरब का ये जो करप्शन है, ये मैं इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाऊंगा इस मामले को, और ये जो करप्शन के पैसे हैं ये वापस निकाले जाएंगे या लाए जाएंगे। मैं अपने देखने वालों की तरफ एक सवाल छोड़ता हूँ, मसला ये है कि 1100 अरब का मामला तो नहीं है, इस मुल्क के ऊपर तो हज़ारों अरब का मामला है, हज़ारों अरब के कर्जे हमारे सर चढ़े हुए हैं, मामला इतने बुरे हुए हैं, और एक बंदा जो है वो आपको पता है कि 3-3, 4-4 लाख रुपए का मकरूज है, और इस वक्त जिस शख्स के पास जहाँ पर उसको कोई ऑप्शन नज़र आता है, जहाँ पर उसको कोई मौका मिलता है, वो वहाँ पर करप्शन कर रहा है, वो करप्ट है। उसको कोई अगर कोई नायब कासिद है नीचे लेवल पे, स्केल 1 का है, उसको वहाँ पर कोई मौका मिलेगा, वो वहाँ पर करप्शन करेगा अपने हिसाब से, जिसको जहाँ पर इतने का मौका मिलता है वो अपना हाथ साफ कर देता है। मसला ये है कि हमें अपने सिस्टम को ठीक करना होगा, और हमें सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। इस सिस्टम से जब हम लोग आउट होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इस सिस्टम को ठीक भी नहीं कर सकते, और ये सिस्टम आपको कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ये सिस्टम आपको निकाल के बाहर फेंक देगा। तो इसलिए आपने अगर कुछ चीज़ों को बेहतर बनाना है तो उस सिस्टम के अंदर आपको घुसना होगा, और आपने शिनाख्त करनी होगी कि कहाँ से इसकी जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हैं, कहाँ से इसको दोबारा से हम लोग पानी डाल के सरसब्ज़ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। यहाँ पर सारे इदारे बुरे नहीं हैं, यहाँ पर सारे लोग बुरे नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं, जो वाकई काम कर सकते हैं, जो वाकई अपनी तनख्वाह के अंदर गुजारा कर रहे हैं, और अपनी तनख्वाह को वो अपने घर वालों को उस पर वो खुश रखते हैं, सारे मामलात को ठीक चलाते हैं। तो वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप आगे लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मैं एकदम से जादू की छड़ी से सारी चीज़ों को बेहतर कर दूंगा, तो ऐसा नामुमकिन है। अगले 100 साल में भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस मुल्क के सरकारी इदारों को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सरकारी इदारों के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर कोई चैलेंज करेगा बाहर से आके ना कि मैं इसकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा, वो जो सरकारी फाइलें हैं, वो जो सरकारी कागज हैं, वो आगे चल नहीं सकते, वो आगे बढ़ नहीं सकते। जब वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो सिस्टम रुक जाएगा, जब सिस्टम रुक जाएगा तो फिर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए उस सिस्टम को चलते रहना देना चाहिए, और उस सिस्टम में रह के आपने उस सिस्टम को ठीक करने की ठान लेनी है कि हमने इस सिस्टम को रह के इसके अंदर ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग शोर करेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा तकरीरें करेंगे, तो सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। इस मुल्क के अंदर जिस इदारे में आप हाथ डालेंगे या जिस इदारे में आप फंसेंगे, बिलफर्ज किसी इदारे में अगर आप चलेंगे ना, तो फिर आपको लग लो जाएगी कि वो पुलिस है, वो CDA है, वो हॉस्पिटल्स हैं, वो एजुकेशन है, वो CNW है, वो कोई भी इदारा क्यों नहीं है। वो किसी इदारे में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकारी इदारे, सरकारी अफसरान, सरकारी क्लर्क, सरकारी बाबू कैसे ट्रीट करते हैं। तो फिर आपको समझ आएगी कि नहीं, इधर आपको पैसे लगाने हैं, इधर आपको फाइलों को पहिए लगाने के लिए ना, आपको सिस्टम चलाने के लिए पहिए लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इदारों को ठीक करने की जरूरत है। ठीक करने के लिए आपको बाहर से लोग नहीं आएंगे, कोई इन्हीं इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं। जिस तरह से आपने बात की कि इन्हीं इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं जो अपने काम के साथ लॉयल हैं, जो काम करना चाहते हैं। जो इससे कबल भी रावलपिंडी शहर की अगर बात की जाए तो DC मोहम्मद अली रंधावा साहब आए थे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक ग्रुप बनाया था। जरा सी कोई चीज अगर ग्रुप में आप डालते तो उस पर फौरी एक्शन होता था। तो DC साहब को भी चाहिए कि वो, अब DC साहब के बारे में तो ये मशहूर है कि वो साफियों से मुलाकात ही नहीं करते, ऑफिस में मिलते ही नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम में ये जिक्र किया था। DC साहब को चाहिए कि वो एक टीम बनाए, एक बाकायदा तौर पे एक ग्रुप बनाएं, और उस ग्रुप में देखें, उस ग्रुप में जैसे ही कोई चीज आए तो उस पर फौरी एक्शन होना चाहिए। मोहम्मद अली रंधावा साहब का मैं यहाँ पे जिक्र इसलिए करूँ कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसमें तमाम रावलपिंडी के इदारों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को उन्होंने ऐड किया, और फिर उसमें साफी हजरात को, जिस किसी ने किसी जगह पर कोई निशानदेही की,
ود ان ہاف آور ود ان 1 آور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایکشن ہوا اور وہ کام ہوا. تو اس طرح ڈی سی صاحب کو چاہیے, کمشنر صاحب کو چاہیے کہ وہ جب سیلاب آتا ہے یا بارشیں آتی ہیں تو باہر فیلڈ میں نکل کر فوٹو شوٹ کروانے سے بہتر ہے کہ عام دنوں میں بھی وہ باہر نکلیں, شہر کا حال دیکھیں, شہریوں کا حال دیکھیں کہ شہریوں کا حال کیا ہے, شہر کی صورتحال کیا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے, ان کو سوچنا چاہیے. یہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں چونکہ اب گرمی زیادہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ فزیکلی تو فٹ ہے لیکن گرمی کا موسم ہے, آپ کو پتہ ہے حبس کا مہینہ تو گرمی بھی زیادہ لگتی ہوگی. نہیں, میں چیف کمشنر راولپنڈی کو ناظرین میں ان کو دیکھا ہے, ان کی ٹھاڑ دیکھی ہے. میں نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو دیکھا ہے, 1.5 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں وہ جاتے ہیں, اس سے زیادہ کی ہوگی, کم نہیں ہوگی. تو ایسی باہر جانا تو لیکن کیسر بھی گاڑی سے جب بندہ باہر اترتا ہے, آپ کو پتا ہے ٹھنڈے ماحول سے باہر گرم ماحول میں پاؤں رکھتا ہے تو ذرا سر اکثر تو خود جاتے بھی نہیں ہے, پھر AC صاحبان ہے, پھر AC 1 ہے, AC 2 ہے, پھر تو نہیں ان کے پاس بھی گاڑی ہے, سسٹم بڑی زبردست گاڑی ہے. ان کے پاس کوئی کمپلین لے کے بھی جائے, جیسے بھی انہوں نے کہا کہ کوئی چلب بھی گروپ میں بھی شیئر کر دیں, ان کو پتہ بھی ہو کہ بھئی یہاں پر یہ چیز یا یہ کرپشن ہو رہی ہے یا یہاں پر یہ جتنے بھی روڈز بن رہے ہیں یا کوئی کام بھی ہو رہا ہے اس میں وہ کام طریقے سے نہیں ہو رہا. کوئی کمپلینر آتا ہے تو وہ آگے فائل آگے چلی جاتی, جائیں جی اس کے پاس, پھر اس کے ساتھ. اچھا, سرکاری اداروں کو ناظرین ایک اور بڑا, آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ کام نہیں ہوگا, کہیں گے یار یہ فلانی چیز کم ہے, اس کو آپ پورا کر دیں. جب آپ نے وہ پورا کر دی کہتے ہیں نہیں اس میں غلطی ہوگی ہے, اس کو آپ درست کر دیں. جب وہ غلطی آپ نے درست کر دی پھر وہ کہیں گے نہیں یہ یار اس کو آپ جو ہے نا اس کے اندر کچھ اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ آپ کر کے لیں, یا اس کو 2 اس کے آپ سیٹ بنا کے لیں. جب وہ 2 سیٹ بنا کے لے جائیں گے پھر کہیں گے نہیں اس کے اندر کچھ اور بھی ابھی کمی ہے, اس کو بھی پورا کر دیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا تنگ کر دیا جائے, آپ کو اتنا ناک و نک کر دیا جائے کہ آپ بس کہیں کہ بس میری جان چھوڑ دو, ہاتھ جوڑو, اور آپ اپنے کام کو وہاں پر چھوڑ کے آپ اس کا کوئی جگاڑ نکالیں, آپ کوئی راستہ نکالیں کہ ہم اس کو کر پائیں. تو پھر وہ مجبوراً ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ یار ان کی جیب گرم کیجیے. آپ پھر کوئی بندہ ڈھونڈیں گے, آپ بندہ ڈھونڈیں گے کہ یار کوئی کلرک واچ مین. سر یہاں تک وہ پاورفل ہوتا ہے جو باہر کھڑا ہوتا ہے نا, جو ان کا مطلب کہنے کا کہ سسٹم آخر میں وہیں پر آ کے ہوتا ہے. اور یہ کسی عام آدمی کے نہیں, میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اس سسٹم میں پھنستے ہوئے, اور جب وہ پھنستے ہیں تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے کام کروانے کی, ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی. تو وہ اس کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں, اتنا اس کو لٹکاتے ہیں کہ وہ بندہ تنگ آ جاتا ہے, کہتا ہے یار نکالو مجھے یہاں سے یار کس طرح سے. عاصم بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میرچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. رپورٹرز کارنر میں آپ لوگ آئے تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اچھی تگڑی ٹاپ سٹوریز لے کے آئیں گے تاکہ ہم لوگ عوام کی نمائندگی کر سکیں, عام لوگوں کی بات کر سکیں. ناظرین ہمارا یہ جو کوشش ہے رپورٹرز کارنر کے اندر, ہم لوگ آپ کا مسئلہ اٹھائیں, آپ کے مسئلے کے اوپر بات کریں اور ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں. یہی ہماری کوشش ڈے فرسٹ سے رہی ہے. ہماری یہی کوشش K2 TV کی سکرین کے ذریعے رہی ہے کہ آپ لوگوں کے, عام لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ایوان بالا تک لے کے آئیں, ان کو ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کا کوئی حل تلاش کر سکیں. اور میں اس میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہم لوگ بہت زیادہ کامیاب رہے ہیں, لوگوں نے مسائل پہنچائے ہیں اور ان مسائل کا حل بھی نکلا ہے. اور پورے پاکستان سے جن ریجنز کا میں نے ذکر کیا, ہم لوگ آپ کو باخبر رکھیں گے, ہم لوگ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور یہ وہ فورم ہے جہاں سے آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کیسر خان تنوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.